One, two. Dali, alas na ba yun? Pila ka second. Muna yung suoton karon mo simba. 1, 2, 3. Isa pa. Isa na. Isa pa. 1, 2, 3 ka. Isa pa. Last. Last pose. Dali Dali ba yun? Okay na. Tama na yan. O sige, dahil dyan, may surprise si Mama sa'yo. Happy birthday, Bine. Sige pa. Aga! Happy birthday, Bine. Merry Christmas to you from Mama with love, Gladys May Bolinda. Tama na. Ano? Surprise! Hindi. Gaya ka. 1 million? 10 million! Yay! 1, 2, 3, surprise! Surprise! What is Char, sana all na ipa-gift. What is this? What is this? Sana all nandiyan ako maingon. Oh. Wow. Sana? Wow! Sana all! Chocolate! Hala! Hala! Ate Tana! Chocolate! Oh, chocolate oh! And chocolate cake. Ano ba? Oh, chocolate. Wala na? Lang. Tablet niya ka Ari po, ludo na, uy. Oh, message din mo si mama. Sa'yo maingon. Salamat. I love you. Ato bang po diri? Ato bang ba? 30 stang ka. Salamat. Mamang, I love you. Merry Christmas and Happy New Year. Amping. Wow, sana all. Happy ka? Happy ka? Yes. Sa i-vlog mo ko? Oh. Gladys. Kasi sila Usga? Usga basa. To Mary Divine Grace. Merry Christmas, anak. I really, really miss you so much. 6 years na jud ka. Ay, nagsugod ka? Dili, nakahilak siya. Urang gago. Ay, wala kito ayo? Sige lang, uy, magulit mo siya pa na si mama. Kano na ang lagi? Di man lang ni matagaan. Nagagos, nakahilak na lang po ko. Yawa makabay. Durman. Sige na. Basahan na ako. Tawa, nagkauban. Celebrate og Pasko muna. Hala na ayun sa... Hala, gagi, hala. Hatag, oy, tita, sana all. Hala, as in, hala, basig. Uy, basig sa ano na ba? Di na yung muha, Diyo. Ate ka. Iyato bang? Muna gi ko sa ko nga gi-message nga ang 500 ko daw na ko kay Ako na kabalo. Ipalit na nagbugas, hatag na kay Lolo. No. Happy kayo ka eh. Yes. I love you. Salamat. Mamang. I love you so much.